अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। किसी शहर में एक अंधा फकीर रहता था। वह रोज शहर के दरवाजे पर जा बैठता और दिन भर आने जाने वालों से अल्लाह के नाम पर खैरात मांगता रहता। जब शाम पड़ जाती, लाठी टेकता टेकता अपने घर चला आता। उसके भोले भाले हमसाए उसे वली समझते थे, इसीलिए जब कभी उसका जिक्र आता या उसे बुलाते तो हमेशा हाफिज जी कहकर पुकारते। हाफिज थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज से कहा करता, क्या कोई रब का सखी ऐसा भी है जो मुझे सिर्फ एक दफा 100 मोहरों को हाथ में लेकर देख लेने दे कि कैसी होती हैं। एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक सिपाही वहां आ निकला जहां हाफिज बैठा था और उसने फकीर की दर्दनाक सदा सुनी। वो लड़ाई से वापस आ रहा था। उसने अपने दिल में कहा कि मैं अहद करता हूं, अगर कभी मुझे 100 मोहरें मिली तो मैं इन्हें इस बूढ़े फकीर के पास ले आऊंगा और इसे खूब इत्मीनान से हाथ लगाकर देख लेने दूंगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सिपाही अभी बहुत दूर नहीं गया था कि उसने रास्ते में मोहरों की एक थैली पड़ी पाई जिसमें पूरी 100 मोहरें थी। ना एक कम थी और ना एक ज्यादा। सिपाही ने सोचा कि खुदा बड़ा करीम और कारसाज है, उसने मेरा अहद पूरा करने के लिए ये थैली मेरे रास्ते में डलवा दी। चुनाचा वो शरीफ सिपाही पलट कर हाफिज के पास पहुंचा और बोला, ऐ दरवेश, खुदा के फजलो करम से मुझे 100 मोहरें मिली हैं। आप इन्हें खूब अच्छी तरह टटोल कर देख लें ताकि आपके दिल की तमन्ना बर आए। मगर हाफिज सच्चा फकीर या वली तो था नहीं, वो तो एक अंधा भीख मंगा और दरवेश के लिबास में बदमाश था। उसने जल्दी से सिपाही के हाथ से थैली ले ली, रस्सी खोली, एक एक करके मोहरों को निकाल कर गिना, फिर उन्हें एहतियात से बांध दिया। थैली को अपने पल्ले में डालकर सिपाही को हजारों दुआएं देने लगा। सिपाही ने कहा, मगर हाफिज जी, मेरी मोहरें भी तो दीजिए। अंधा फकीर सिपाही की ये बात सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, दोस्तों, पड़ोसियों, खुदा के लिए मेरी मदद करो, चोर चोर, कौड़ी यहाँ से मांग, पैसा वहां से ले। सारी उम्र में मैंने बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा रुपया जमा किया है और ये चोर मुझसे सारे का सारा छीनने लिए जाता है। बचाओ, कोई बचाओ। हाफिज की चीखों पुकार सुनकर लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े और हाफिज के इर्द गिर्द आ जमा हुए। सब के सब उस बदकिस्मत सिपाही पर टूट पड़े। सिपाही गरीब कहता ही रह गया कि मैं सरासर बेकसूर हूं, मैं चोर नहीं हूं, डाकू यही तुम्हारा हाफिज है। मगर वहां सुनता ही कौन था। उन्होंने सिपाही के कपड़े तार तार कर दिए और उसे मार मार कर अधमुआ कर डाला और आखिरकार शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सिपाही ने दिल में ठान ली कि मैं भी इसका बदला लिए बगैर नहीं रहूंगा। जिस तरह बिल्ली चूहे की ताक में बैठी रहती है, इसी तरह सिपाही फकीर की ताक में एक तरफ छुपा बैठा रहा। इतने में शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हाफिज ने अपनी लाठी उठाई और झोली संभाली, रास्ता टटोलता टटोलता अपने घर की तरफ चला और थोड़ी देर में अपने घर जा पहुंचा। वो बस्ती ही नाबीना फकीरों की थी। हाफिज का मकान मोहल्ले के दूसरे सिरे पर था। इससे परे जंगल और खेत थे। हाफिज ने मकान का कफल खोला और अंदर जाकर फर्श पर बैठ गया और लगा खुदा का शुक्र अदा करने कि तू अपने मुझ ऐसे गुनाहगार बंदों पर कैसे कैसे करम करता है। मगर उसे मालूम न था कि सिपाही उसके पीछे ही पीछे है और इस वक्त तलवार खींचे उसकी पीठ पीछे खड़ा है और मौके के इंतजार में है
کہ ایک ہی وار ایسا کرے کہ اس مکار اندھے کا سر کٹ کر ایک دم سے الگ ہو جائے۔ بوڑھا حافظ بڑبڑانے لگا، 400 مہریں پہلے تھیں، 100 اب اور مل گئیں، 400 اور 100 کل 500 ہو گئیں۔ اس کے بعد حافظ بڑی دیر تک دل کھول کر ہنستا رہا۔ اب اندھا فقیر اٹھ کر اپنے مکان کے صحن کے ایک کونے میں گیا، وہاں سے مٹی کھود کر ایک پتھر کی سل ہٹائی، اس کے نیچے ایک پیتل کا برتن رکھا تھا، اپنے کمر سے ہمیانی کھولی، اس میں آج کی کمائی کی بہت سی نقدی تھی، وہ سب نکال کر برتن میں ڈال دی اور 100 مہریں جو اس نے سپاہی سے چھینی تھی وہ بھی اس برتن میں رکھ دی۔ اس کے بعد مٹی پتھر سب ٹھیک کر کے وہ اپنی کوٹری میں چلا آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب سپاہی کی باری آئی۔ چپ چاپ آہستہ آہستہ اس نے وہ مہروں اور روپے پیسوں سے بھرا ہوا برتن نکال لیا اور احتیاط سے اپنے رومال میں باندھ لیا، مگر بدقسمتی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جوں ہی وہ اٹھنے لگا اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ آواز جو آئی، اندھا فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا اور لاٹھی لے کر نہایت خوفناک لہجے میں چیخنے اور کمرے کے بیچ میں دیوانہ وار پہیے کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف کودتا اور اپنی لاٹھی زور زور سے ادھر سے ادھر مارتا۔ اس کے تمام گھڑے پھوٹ گئے اور کمرے میں چاروں طرف پانی ہی پانی بہہ نکلا۔ اس کی چیخیں ایسی دردناک تھیں کہ سننے والوں کا کلیجہ پانی ہوا جاتا تھا۔ اس کے ایک پڑوسی اندھے نے اس کی چیخیں سنی اور دوڑا دوڑا یہ معلوم کرنے وہاں آیا کہ کیا ہو گیا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ حافظ کی جھپٹ میں آ گیا۔ حافظ سمجھا ضرور یہی چور ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ اس کو مضبوط پکڑ لیا اور لگی دونوں میں ہوئی ہاتھا پائی۔ دونوں اندھے نیچے گر پڑے اور لگے ادھر ادھر کیچڑ پانی میں لوٹنے، یہ اس کو مارتا وہ اس کو مارتا، دونوں چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارے جاتے۔ ادھر میاں سپاہی بھی ایک طرف دب کے کھڑے تھے اور نکل کر بھاگنے کا موقع دیکھ رہے تھے۔ دونوں اندھوں کو یوں لڑتے دیکھا تو اسے بے اختیار ہی ہنسی آ گئی اور اپنا تمام لوٹ کمال سنبھال کر چپ چاپ نکلتا بنا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔